Okay, so good afternoon everyone. So today we're gonna draw circles as figures in AutoCAD. So first things first, you need to turn off this dynamic input here. Dapat isa lang ato ang masulatan. And then turn this off as well para limpyo ang ato ang interface. So first things first, need to make layers through layer properties. So, for the first layer, di ba napansin nato guys, ang figure nato is baga. So, put figure here, figure. Then, the line weight is default na, the line type is continuous. The line weight is medyo baga. So, we try 0.3. Click OK. And then, napansin pod nato, di ba, naa siya murag broken line na phantom type. So, mabuhat po tag another dara, phantom. So the line type is no longer continuous, so we change that with another one. Type load, niya hanapin yung phantom. So dito tayo sa phantom times 2 times. Click OK. Click this one. Click OK. So naiba na dito. And then the line weight is not 0.3 but nipisin lang natin 0.09. And then for our dimension, so we need to also include another layer here for dimension. So pwede na yung dim. So this one is continuous. Click continuous, click OK, and then the line weight is 0.09. Okay, so okay na. Pwede na tayo mag-X. And then, sa pag-drawing nito guys, yung first figure natin, so i-draw muna natin ito na line. So this is 75 na straight. So, di ba phantom yun? So, dito siya makita ang mga layer properties of. So, phantom muna ang i-activate dyan. Click line. Then, para straight atong pag-ana, so ato ani siyang i-turn on. So, type 75. Click escape. So, ang layo ng 75. So, if you click that one, 75 talaga. Then, mag-draw tayo ng curve. Diba, dito sa curve of a circle. So, kay baga naman na siya, that's already figure. So, dili na ta mag-phantom, figure na ta. Then, circle, katong radius ang ipa-type. So, pagkita na tong center diri no, so click na to ni. Kani nga arrow, dapat na highlight ang center, nasiga na. Click na to na 20. Radius is 20. So, as you can see guys, murag walay pinagbago no sa line weight. So, i-type na to ni na command, L weight. Enter. So, i-click na to ang display line weight. Click OK. So, nibaga na siya. And then, sa ating guide, another 40 here. So, click na to ng circle. Click na to ni type 40. So, namitay another circle, 40. Sunod, kanina pod. So, dako man ni siya nga circle. Radius is 150. So, dili na siya madalag circle, no, na radius lang. So, kailangan na to ning tan radius. So, tan meaning asa mag-touch. So, diri mag-touch. Nya, kung diri ka mag-click guys sa isa ka tan, nya, i-type nimo dara 150. So, inani ang dagway. Dili, wala nimo na-achieve ni kani o kani. So, sabo na to ha. Pwede na to ni click nya, delete. So, palungon sa nato ni para dili magsamok. So, tan radius. So, diri i-click, then type 150. 1. So, 'di ba? Na timing gud nimo. So, timing lang gud na, guys. Tapos kani 65 diri, another curve. So, we have tan radius. Click na to na, touch diri, the radius is 65. So, na-achieve na nato. Now, 'di ba kanilang man gyud na siya. So, kailangan to siya i-trim. So, T-R-I-M, trim. Enter. So, ang pag-trim guys, pag i-hover nimo ang mouse,
Di ba mo, ana ang color. So, pwede na nimo i-click. Left click. Left click na. Tapos, kani, kung i-hover nimo ang mouse, di ba, murag mo gray. So, left click again. So, ana lang. Nano na siya. Na-trim na. Kani pwede ay. I-hover ang mouse, left click, hover, left click, hover, left click, hover, left click. Yun. Then click, escape. So, naporma na siya like this. So, draw sa tag vertical line. Another line. Click na to ni para musiga, para makita tong green niya. Naka-figure mode, oh. So, phantom mode sa ta. So, another line. Click ni siya, ana. Then, click lang na para ma-extend, lengthen, ana. Click escape. And then, kani, copy lang nato siya sa pika. So, CO, enter. Click na to ni, enter. Diri na to siya kwaon. Balhin diri. Na, diba na natay vertical line. So, basin gusto ninyo inani ka lagyo-lagyo ang broken line, pwede man na siya ma-scale. So, pwede ta diri LTS, line, scale, click, enter. So, kahay pa dako na to, say 5. Dako na siya, say 10. So, na to, LTS, enter, say 10. Dagko na siya. So, 5 lang. Control Z lang ha kung dili na mo ganahan. Okay na na. Control Z lang pag undo. 5 ni siya, LTS 5, kani nga klase. And then, mag-dimension ta. So, kung mag-try tag-dimension, guys, kani good linear. Tapos, kana, then, ana. By the way, naka-phantom mode. Escape lang sa, dito sa dim mode. Nga, kani. So, click, na. O, di ba, may. So, ato pa na siyang i-edit. Delete lang sa. So, delete sa annotation, standard, manage dimension style, click standard, modify. So, the text is super small. So, say, 2.5. So, daw, above, aligned with dimension line. Tapos, offset from dim line, say, 0.1 or 0.9 na lang, 0.9. Click symbols and arrows. Kani, padako na to ni, say 2. Try lang sa primary units. Sige, 0 lang sa daw. Sige lang, ato na lang ng kanilang sa. Then, text, symbols and arrows. Okay naman siguro. Click OK. Then, set current. Then, close. So, let's do it again. So, nana siya porma. So, nana na sa inyo kung satisfied na ba mo or dakuan ra mo. Gamay-gamay ra mo po siyang 75 diri o. So, dili lang gyapon. Yan lang gyapon siyang i-edit diri. Pagamihan lang ang text. Daw. Try na to 1.8. Pagamihan po na to ang symbols and arrows. Gusto ko pang arrow ka sa text. Go 1.5. Okay. Set current. Close. Okay. So, pag annoyed mo sa kaning 0, pwede naman i-double click guys niya. I-reason lang ninyo na. Reason lang ninyo na 75. Actually, pwede ganyan ninyo ma-change ang
Gamay ra kayo. Depende na sa inyo kung sa yung gusto na size. Dapat proportionate siya sa inyong figure. Kaya siya maklaro. Sige, usabo na lang nako na mm, text height. Ano na lang. 2.5 na lang. Tama na to. Nya ka ni kay 2. Okay, set current, close. So, actually, pwede ninyo ma-modify pod ang text na style. So, dili lang na siya o kani. Basta lang ninyo na og kani ang nindot kani dim. Apply, close, okay. Set current, close. Ana siya forma. And then, reduce. Reduce sa mga label. So, dito sa reduce. So, i-click niyo na, maghatag siya. Pwede na na. Kung di mo ganahan sa dagan na zero, pwede ba niyo i-double click niya. Kamo na lang, type R20. Na, click escape. What else? R65. So, kana gyapon reduce. Click niyo na. Tapos, double click lang, R65. Control A, then R65. Then, R40 sa Pika. So, click na to ni. So, R40, double click. So, R40. Control A, R40. Then, last ito. Escape, R150. Double click lang. R150. Basta na dimension. Control A, R150. Yun. So, kani extend lang. So, ana lang pag-extend. Ana lang pag-extend. Okay, so there you have it. Meron ka ng first figure. So, you can type as well PC01. So, ana lang. That would be all for the first figure.